yo message we de onya bia na owoso na kodu ohin bia wonim ne ho nti onya bia woso ma wunia wonim ohin bi so na owoso ma no na kodu ni nchen Ghana ahemfo no omo na omsensa ase na omo de do mutwa ton enti omo ebu akonta ma hwan enti babusa de ense sika no ekohefa sika no ekohefa sika no enko ba bia ekọ omo nkoso nkotokuo omo botom omo mu akonta ma obia na omo ton asase no so a omo ntwa tax eto ewo so eba aban omo ntwa eto ema aban no anse waje no oto no wadie odagu nkotokuo enti ma so sa ahemfo no se sika no se mudi bi asase na mutwa ton no mo fa se sika ni bi emoa mo peso asofo mo fa se sika ni bi in develop mo community mo village mo kuro mo fa se sika ni bi eden mo fa se sika ni bi emboa eye bia na ya ban ukokoro bi so a anase ko mo twa asase nyina to adi asase ba ko utumi nya bi 10,000 Ghana 15 20 25 30 45,000 Ghana 60,000 Ghana cedis 120,000 Ghana cedis na yefo ma ji ses kai nyina go nkutokuom ba bi kura de ba market school kura ni nyina o ma nya bi o mu wie susu a o mu nya bi bia na mo da kwoto oban nim ana aban me boyen ana aban yesi ni aban yesi wo sika bebrebe a wunya ye de na so de bo community no enti e mre do se ahemfo no se mo ton asase na mo fa sika ni bia mo am nkrofo mo fa sika ni bi develop babu akwa clinic no eso hena twa asase nyina atomadi je se nkofo na mesisi omufiye eso otwa nyina adi eso abula te kan wantumi afasika ni bia ntu ahemfo yi wantumi afasika yi bia antu enti mna so sa ahemfo no wohia onim nyansa de fanyinam sa wohin eni kurum ho wohia onim nyansa no fanyinam sa wohin eni kurum ho enti emna so se ahemfo no sa se moton a mo fasika ni bi mo amanfo de tina bedi hene tina manfo betom asumje enkoso enigye sa enne ye kaka ho no enti emna so se ahemfo no bodi se sika ni bi abo am community obi wa se oyo hene enti de obeye bia no enfo abanfo bia ho enfo bia na obi enu komu a nka na wudi ni so hene no enti nipa na wo so wudu om so hene se ne mo ka no enti emna so se sika no bodi bi abo mo ankasa mo ho bodi bi abo mo ankasa mo ho wotwa asase nyina tonto adi tore to kra ebi no o twen se enji omra mesi tore to ma aban mebo school dan na so pa na ma na wo he wo kromo ye de ayemfu Ghana no kre pa de ye ka ye nto sabi se Ghana ope omo magimi o Ghana pa ya se o he ba mo bi to asase be nipa miensa enan edu ahemfo no bebre ya de na so omo asese ko mo hwe na oman ekoso yesi omo ye Ghana mpadifo no politicians ahemfo asofo media for eno wona okeka ho a ye de nke yesi ko mbe bo na Ghana akoso no by upe jimie pa dia enke se politician fo mu esho mu wo hu se ade enye ni party opa wanti o chinchin a eye koto bo ebra na odi bia to na kwakwa jegu botum bo okro ngonko ye o party nim tie ko kan ebe ye sei enti Ghana no ope mo magimi pa ye nto sabia enye obia de na so yi group na ye wa doctor for group ho teacher for group ho ekuya for group ho school for group ho nurse for group ho ayemfu group ho asofo group ho politician group ho politician for pa na jimi dodo na group no because obi ajimi a enye omu nyina na so grade no edidi so politicians asofo
ahemfo media doctors police for saa we mu no sen ko mo hwe na ekoso no so no upe Jimmy headquarters a omumu a na wo Jimmy headquarters no ye omumu a na ye de ehihye politician na we we kura was bi ohene okasa was sebe na sa no kura to sebe ohene tumi ton sa asema nipa edu omu akonta ma obia no de etwa na no onsese kurom ho onye se wohyanka bubegina ma oman no na ma aban no enya bibi pa bia ma fa na maturifo no omukura no bobo asofo ezo de dodo na azankwa na dodo na ye usika kakra no ombe kure wo ho kure unum kure ye ka obi okosensu wase me kure ase chika sara nka chiro no wase me kure ase osofo no be kure se on ti kure na se buso obi no nkyerɛ kure ase epasi no wo konsu no wo koye kitikiti bi na wo mpo se na wo de ukura wo de ye de wo de kure wo de sesa wo de kure ebi nim kitikiti na ko na ade ye de wo de kure eso nya so fo ni nyina o eso nya ahemfo ni nyina eso nya politician fo ni nyina politician fo no wo aye papa kura no ebi be si kwan se papa no o ma ye de o ma wontumi nye ahemfo no so ebi yade ebi yade nenso dodo na nkasa Jimmy asame ko yanto sabi dodo na nkasa Jimmy anka o hie utumi ton sa asema edipa mienu na mo poso wo hie wotwa sa asene nyina wanyi market wo hie utumi twa sa asene nyina edi wontumi anyi amfasika ni bia anya bula amakuro no ensi torete ama popitete amakuro no wo hu asofoi wo hu cross wo hu yem kwahye na ye koye miracles wo hu bobo omanka ye die ni to on se on be die ni mu no na omomo oman no Jimmy headquarters no mu ne wo apapafo na omwo sa group ni mu no apapafo no boneyefo no katakata so omompese ombe pie na esuso omoye den a esese de bia no papa no ejina na bone ne de ekwase etie sa na tie enti se wo ye ohena se wo ye papa koso aye wo ye osofo anase pastor na wo ye papa koso aye wo ye politician na ye papa koso aye ebedu mrebe no bone no be kofom na papa na tena ne so sa na sese eye sa na ede sese ede eye sa na sese eye sese papa no tena soro na bone no ekofom obu okra owusika enso obedi sika no osuro osuro sika no adentia osuro sa konfo ba bibia no no disika ni sie die ntina unya sika no unya sika se wudi na ho ato wudi ga jio no di bia boa nkrofo entu unya sika memfa nsie sa nipa na awusuro no etese wo no utumi eba so no kofom nipa bole fo ntino na wo ntumi du sika na do obi din na akwakoye wajapade wo obi din na da akwakoye wajapade owu na oye we no ma na afa de obuafu na obedomedome wo enti papa fo no sese eba bonten na bone fo no kwase sese ya ma bone no ehuri wokoye adwuma wanye sika kora no okodi ana osuro se nkofo so wosika beka so ye okot nkofo ehu se wosika ma beta aka no hwe masa manya ba sa ne ma do de sese etutwa o hwe sese papa no basoro na ayifo no nkwasafo no ejimifo no won pa mani ye no omo mbafom na bafom ne gina won so enti sana sese ye enti mensuro kura ampo wunye ska dibi na fa bebu ankrofo mem ne de ntikura na wunye ska no odi kosiesie obi nti asem obi be kanti na odi sie eno so kire san e de wo de wo ya from na fa ska no ma me na min di nkire wo we na kire san we na kire san ni kire san ena obi akoye adwuma nyeska no yeso obi tibebo se okot o kasa na wo yesi a wo se okot eno so nyansa be ne wo hwan na ne papa kasa chi na wo nyisi
ana onipa bia wo kasa wuta yese wo mo bi wo ne na sa wo kasa kire bia mo hwem yo wotumi yese bo se no bi atwa wo se oye okot ensa ye okot a kutu ansa to twene ye wo kasa na yese os okot wo kasa na yese os okot ene nyina so efunu nfa eye mental slavery ana adwemfi ne nkofo de ato bia benim tirim we nyina kire sen wo yese ya nya entire okot bia ye wan kasa wo sa na wakonkon no wo yese ya wan kasa na wakonkon no we say ya wankasa wonsa na akwa no ana de wodi enye nkyera bibiara nkyera okotu biala o se okotu san okotu ni san bia aye mia kasa men san na se wankasa san waye bonse na wusuro wote ho ma obi de ehu abeto wadwene mu enti obi yese kura na wusuro so ye okotu ene so efrin fa okotu na ye ensa ba ya na aka okotu na ye wonsa ukasa na uyese kura yes okot uyese kura okot uyese kura okot uyese kura okot uyese ena zo chifrin fa ni nyina masanya no kure biara memo obi mfa ntena ba bi mfa bi ma hihye wadwene mu adwene se muje fan na de dwene ye bi performa ho no da ma obi e de sane ma na ba hye omu na wusuro se wo hu so obi